बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या वाकई दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की तकदीर बदल सकती है? क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ़ चंद कलमात का ज़िक्र इंसान के नसीब का रुख मोड़ दें? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। दरूद शरीफ और तकदीर का वो ताल्लुक़, वो बाउंडिंग जिसे जानकर आज आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले कुरान पाक की आयत का हवाला कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। अब ये आयत हमें बताती है कि दरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं है, ये कोई आम इबादत नहीं है, बल्कि ऐसा अमल है जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने अमल से जुड़ा है, उसके फरिश्तों से जुड़ा है। अब यहाँ पर अगली बात जो समझने वाली है, जो हमारा मेन टॉपिक है तकदीर के हवाले से, कि किस तरह से दरूद शरीफ की कसरत करने से हमारी तकदीर बदल सकती है। अब वो तकदीर का तसव्वुर क्या है? तकदीर वो लो है जिस पर इंसान की ज़िंदगी के तमाम फैसले लिख दिए गए हैं। हम सब ये सुनते आए हैं आम तौर पर कि तकदीर नहीं बदलती, मगर हदीसे पाक में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नुक्ता गहराई के साथ समझिएगा, यानी इंसान की आजिज़ी, उसकी दुआ और नेक आमाल अल्लाह के फ़ैसलों को आसान या बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपके मुकद्दर में कुछ लिखा है ऐसा, तो आपकी दुआ, आपकी आजिज़ी, नेक आमाल उस तकदीर को भी बदल सकती है। और अब यहाँ पर दरूद शरीफ और तकदीर का राज क्या है? यहाँ असल राज खुलता है। सूफिया कराम और औलिया कराम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। बाज़ दफ़ा तकदीर में मुसीबत लिखी होती है, लेकिन दरूद की बरकत से वो मुसीबत हल्की हो जाती है। कभी सख्तियों को आसानियों में बदल दिया जाता है, और कभी वही मुसीबत इंसान के हक़ में खैर और रहमत का ज़रिया बन जाती है। दरूद शरीफ असल में वो चाबी है जो इंसान की दुआओं को सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचा देती है। जहां फैसले होते हैं, जहां लोहे कलम पर आपकी तकदीरें लिखी जाती हैं, वहां दरूद पढ़ने वाले का जिक्र होता है, वहां आपका नाम पहुंचाया जाता है, वहां आपका नाम गूंजता है अर्श पर, जहां पर आपकी तकदीरों के फैसले होते हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं आपकी। और औलिया कराम जो हमारे हैं, बुजुर्गान दीन, वो अपने तजुर्बात में फरमाते हैं कि जिसने दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लिया, उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सुकून और आसानी उतरती है। यकीन करें ऐसा ही है, कभी अपनी ज़िंदगियों में मुशाहिदा करके देखिएगा। बाज़ के रिज़्क में कुशादगी पैदा हो जाती है, बाज़ लोगों के घरों से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, और बाज़ लोगों को इज़्ज़त और मुकाम मिलता है जिसका वो सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ इंसान की ज़िंदगी में जो बदलता है, जो इनकलाब आता है, जो तकदीर बदलती है, जो फिर मुकद्दर संवरते हैं, वो दरूद शरीफ की बरकत है जो तकदीर के फ़ैसलों को बंदे के हक़ में बेहतर बना देती है। अच्छा, अब यहाँ पर दरूद शरीफ का एक और बड़ा खूबसूरत पहलू वो ये कि दरूद पाक बज़ाते खुद एक दुआ है, और अगर आप यही दुआ हर लम्हा, हर वक्त, हर सेकंड मांगते रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके महबूब के लिए, तो फिर भला ये दुआ आपकी कैसे मुकद्दर संवारेगी? कभी सोचा है आपने? कभी इस तसव्वुर के साथ दरूद शरीफ पढ़ कर तो देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको इतना सुरूर और इतना लुत्फ़ आएगा जब आप इस तसव्वुर के साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे। और याद रखें, दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ये कलमात नहीं, ये तकदीर के राज को बदलने वाली कुंजी है, ये चाबी है, ये आपकी कामयाबी की कुंजी है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سختیاں آسانیوں میں ڈھل جائیں، مشکلات رحمت میں بدل جائیں، تو درود شریف کو اپنا ہمسفر بنا لیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ ممکن ہے آج کا آپ کا ایک درود شریف آپ کے کل کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور بدلے گی آپ کی تقدیر۔ جب آپ محبت کے ساتھ درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اپنے اندر اتنی ایک کر لیں کہ انسان اتنا مطمئن ہو جائے اپنی لائف کے اندر کہ اسے پتہ ہو کہ اس کی زندگی بہت پرسکون گزرنے والی ہے، کیونکہ وہ عبادت ہی ایسی کر رہا ہے۔ اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اب وہ دعا جو فرشتے آپ کے حق میں مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور یہی دعائیں تقدیر کی سختیوں کو رحمت میں بدل دیتی ہیں۔ درود شریف ایک ذکر نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کا راز ہے۔ اپنے مقدروں کو بدلنا چاہتے ہیں، قسمت کو جگانا چاہتے ہیں، چمکانا چاہتے ہیں، تو بس پھر درود شریف کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ آپ کو وہ کچھ دیکھنا نصیب ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ درود شریف بہت اعلیٰ عبادت ہے، اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے لیے دعا مانگتے ہیں، رحمت کی، برکت کی، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی زندگی میں وہ رحمتیں اور برکتیں کتنی نازل اللہ رب العزت کرے گا۔ اور پھر یہی رحمتیں، پھر یہی برکتیں جب اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں ہو جاتی ہیں تو پھر تقدیریں وہاں سے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر مقدر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر قسمت نصیب جاگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو نہ جی، میں تو یہ کہوں گی کہ زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے لبوں پر جاری کر لیا نہ صرف لبوں پر بلکہ اپنے قلب پر جاری کر لیا، میں سمجھتی ہوں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، ہر لحاظ سے کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو بدل دیتی ہے، آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں، آپ دنیا میں بھی کامیابیاں سمیٹیں۔ تو تقدیر کو بدلنا ہے تو درود شریف کے ساتھ اپنا تعلق گہرا بنا لیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ معتبر اور قیمتی ٹھہرے میرے ہر وہ لمحے سیام جو میں نے یاد نبی میں گزارے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔